अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमजा जब अलीज़े के घर पर जाएगा तो अलीज़े फिर हमजा से पूछ लेगी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर हमजा अलीज़े से कहेगा कि आप 2 दिन हो गए ऑफिस नहीं आ रही, तो मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैं पूछने चला आया और आपका नंबर भी बन जा रहा था। जिस पर अलीज़े कहेगी कि मेरी तबीयत कुछ खराब थी, मैं इसलिए ऑफिस नहीं आ सकी। हमजा अलीज़े से कहेगा कि मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगी, जिस पर अलीज़े कहेगी कि नहीं, मैं आपको अंदर आने का नहीं कह सकती। हमजा कहेगा कि क्या हो गया है आपको अलीज़े, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? अलीज़े, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अलीज़े हमजा से कहेगी कि मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लेना, क्योंकि इस मोहब्बत के हाथों ही मेरी जिंदगी में ये दिन आए हैं और मैं तन्हा हो चुकी हूँ, और इस मोहब्बत की वजह से मेरी जिंदगी में वो गम आए हैं कि मैं इन पर मरहम भी नहीं रख सकती। हमजा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और फिर अलीज़े यहाँ पर हमजा को सारी की सारी कहानी सुना देगी कि उसकी बहन और माँ इस दुनिया में किस तरह से उसे अकेला छोड़कर चली गई हैं और इसके पीछे वजह क्या थी। और हमजा जब ये सब कुछ सुनेगा तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन वो अलीज़े से ये बात नहीं पूछेगा कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकी। अलीज़े हमजा से कहेगी कि क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई, जिस पर हमजा अलीज़े से कहेगा कि नहीं, बस वो शादी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी इसलिए नहीं हुई। हमजा कहेगा क्योंकि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और वो शादी तुम्हारी ना होना ही तय थी, जिस वजह से नहीं हुई। इसके अलावा और कोई वजह नहीं, बाकी सब एक बहाना होता है। और फिर इसी के साथ अलीज़े ने अपनी काम वाली मासी से कहा होता है कि चाय बनाकर लेकर आए, तो अलीज़े की मासी जैसे ही यहाँ पर चाय बनाकर हमजा के सामने लेकर आएगी तो हमजा भी उसे देखकर चौंक जाएगा, और मुलाजमा जो कि हमजा को सलाम पेश करेगी और सब घर वालों का हाल अहवाल पूछेगी, और हमजा उससे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम घर पर क्यों नहीं हो। तो फिर अलीज़े हमजा से पूछेगी कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। फिर हमजा कहेगा कि हाँ, ये तो हमारे घर पर काम करती थी। फिर मुलाजमा हमजा को सारी कहानी बता देगी कि उसे किस तरह से उस घर से निकाला गया है। मुझे तो अब ऐसा ही लगता है नाजरीन कि अब यही मुलाजमा सिकंदर के बारे में अलीज़े को बताएगी। जब ये मुलाजमा अनुशे की अलीज़े के पास कोई तस्वीर देखेगी तो ये पहचान जाएगी कि ये तो वही लड़की है जो सिकंदर से मिलने के लिए घर आई थी, और सिकंदर ने इसी लड़की की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। और मुलाजमा अलीज़े से पूछेगी कि बाजी, ये लड़की आपकी क्या लगती है। तब अलीज़े फिर उसे बताएगी कि ये मेरी बहन है। तो इस तरह से अलीज़े पर सिकंदर का राज भी फाश हो जाएगा, और मुलाजमा अलीज़े से कहेगी कि हमजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हमजा की मुलाजमा अलीज़े के सामने बहुत ही ज्यादा तारीफ करेगी, और फिर अलीज़े हमजा का इस तरह से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर वो हर सूरत हमजा से शादी करेगी, क्योंकि उसे अब सिकंदर से बदला लेना है। फिर हमजा जो कि अलीज़े से मिलकर सीधा घर आता है, और घर आने पर उसके वालिदैन हमजा से बात करते हैं, और हमदानी साहब हमजा से कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, और तुम्हारी शादी मैं बहुत ही ऊंचे घराने में करवाना चाहता हूँ। फरीद हमदानी और अरमीन बेगम डरे डरे हैं कि कहीं हमजा अलीज़े से शादी ना कर ले, इसीलिए वो उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। जिस पर हमजा अपने वालिद साहब से कहेगा कि मैं अभी शादी के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं हूँ, जिस पर फरीद हमदानी हमजा से कहेंगे कि अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है। लेकिन हमजा अपने बाप को साफ इनकार करके वहाँ से उठकर चला जाएगा, और फिर अगले दिन जैसे ही अलीज़े ऑफिस में वापस आएगी तो सिकंदर जो कि अलीज़े को घेर लेगा और उससे कहेगा कि तुम तो बहुत ही चालाक निकली, तुमने तो 2 दिन में मेरे भाई को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, वो तो तुम्हारी जुबान बोलने लगा है। मेरा वो भाई जिसने कभी आज तक बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अब बाबा के सामने तुम्हारी वजह से खड़ा हो चुका है। तुमने हमजा पर ऐसा क्या जादू किया है। जिस पर अलीज़े गुस्से से सिकंदर से कहेगी कि लगता है तुम वो पहली मुलाकात भूल चुके हो सिकंदर। सिकंदर बहुत ही तंजिया अंदाज में अलीज़े से कहेगा कि मैं वो पहली मुलाकात किस तरह से भूल सकता हूँ, वो तो शायद मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। सिकंदर अलीज़े से कहेगा कि जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा था ना, लेकिन वो छपा यहाँ पर है। सिकंदर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहेगा कि इस थप्पड़ का नक्श मेरे दिल पर नक्श हो गया है, और मैं बदला लेने में ज्यादा देर नहीं करता। मैं तुमसे इस थप्पड़ का ऐसा बदला लूंगा कि इसकी गूंज तुम्हारी पूरी जिंदगी को रुस्वा करके रख देगी। अलीज़े हमजा से कहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सिकंदर अलीज़े से कहेगा कि नहीं, मैं धमकी नहीं देता, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम इस थप्पड़ के लिए अब तैयार रहो, और इसका एक टीजर तो तुम देख ही चुकी हो। जिस पर अलीज़े कहेगी, ओह तो अच्छा, उस दिन जो कार मुझे हिट करने वाली थी वो तुम्हारे भेजे हुए गुंडे थे। जिस पर सिकंदर इकरार कर लेगा और उससे कहेगा कि हाँ, उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन शायद अब नहीं बच पाओगी।
اور اب دوسری اور آخری بار کے لیے تم تیار رہو علیزے۔ اب یہاں پر سکندر سے علیزے کہے گی کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لینا، کسی کے باپ سے بھی میں نہیں ڈرتی۔ اور پھر علیزے کو حمزہ جو کہ شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہے، اور حمزہ اور علیزے جب شاپنگ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو حمزہ اسے اس کے گھر پر ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ تو راستے میں حمزہ اور علیزے کو کچھ غنڈے گھیر لیتے ہیں ان کی کار کو روک کر۔ وہ لوگ علیزے کو نیچے اترنے کو کہتے ہیں اور غنڈے سکندر کے ہی بھیجے ہوئے ہوتے ہیں کہ علیزے کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب ساتھ حمزہ ہوتا ہے تو حمزہ جو کہ ان لوگوں سے نیچے اتر کر بات کرتا ہے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے تم لے جاؤ، لیکن وہ لوگ علیزے کو نیچے اترنے کا کہتے ہیں، لیکن حمزہ انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک غنڈا اچانک گولی چلا دے گا، کیونکہ وہ تو صرف حمزہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر یہ گولی حمزہ کے لگ جائے گی اور وہ لوگ ڈر جائیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علیزے یہ بات جان جائے گی کہ یہ جو غنڈے مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو یہ یقیناً اسی سکندر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی طرح علیزے جلدی سے حمزہ کو لے کر ہاسپٹل چلی جائے گی۔ حمزہ کے گھر پر بھی اطلاع کر دی جائے گی کہ حمزہ کو گولی لگ گئی ہے۔ اس کے گھر والے بھی ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے اور سکندر کے غنڈے جو کہ اب سکندر کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ اسے بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے حمزہ کو گولی لگ گئی ہے اور وہ لڑکی بچ گئی ہے۔ تو سکندر اب بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے نقصان علیزے کو پہنچانے کا بولا تھا، نہ کہ حمزہ کو۔ تب سکندر ان غنڈوں کو بھی بہت زیادہ غصہ کرے گا اور پھر سکندر بھی ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ وہاں پر علیزے بھی موجود ہوگی۔ علیزے کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے اسی سکندر کا ہاتھ ہے، کیونکہ سکندر نے اسے وارن کیا تھا۔ اور سکندر جو کہ علیزے کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہوگا، تو پھر علیزے سکندر کے پاس جائے گی اور اس سے کہے گی کہ تمہاری دوسری مرتبہ کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اور پھر وہیں پر حمزہ کی ماں علیزے کو گھیر لے گی اور اس سے کہے گی کہ میرے بیٹے کو گولی تمہاری وجہ سے لگی ہے، تم میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیکن کچھ ہی دیر بعد علیزے اپنے گھر بھی واپس آ جائے گی۔ لیکن اب دن بدن حمزہ کی بڑھتی ہوئی محبت اور الفت کے آگے علیزے سرنڈر کر جائے گی اور اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لے گی۔ تو علیزے اب یہ طے کرے گی کہ وہ حمزہ کے ساتھ شادی کرے گی اور شادی کرنے کے بعد اس پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھنے والی ہے۔ اور وہ سکندر سے یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے گی کہ اب میں تمہیں کسی لڑکی کو اتنا مجبور کرنے نہیں دوں گی کہ وہ اپنی جان دے دے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سکندر بھی اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہ جو علیزے رحمان ہے یہ انوشا رحمان کی بہن ہے جس کی میں نے زندگی برباد کر دی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سچ تک پہنچتے پہنچتے سکندر کو بہت دیر ہو جائے گی۔ تب تک علیزے اس گھر کی بہو بن کر آ جائے گی اور جب علیزے کا نکاح حمزہ کے ساتھ ہو جائے گا اور جیسے ہی علیزے کی انٹری اس گھر میں ہوگی تو بہت ہی برے طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر سکندر اور عریشے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور علیزے کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جو لڑکی سکندر کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس نے انوشے کی زندگی کو برباد کیا تھا وہ لڑکی عریشے ہی تھی۔ اسی لیے اب ان سب کو وہ ٹارگٹ کرے گی اور اسی وجہ سے اب وہ سکندر کی زندگی عذاب بنانے والی ہے۔ سکندر کو اب اس لڑکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا توڑ کوئی نہیں ہے۔ اسے تو یہ لگتا تھا کہ ہر لڑکی انوشے کی طرح ہوتی ہے، لیکن علیزے یہاں پر اس کی 14 طبق روشن کرنے والی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ علیزے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن علیزے اس کے سارے پلانز فلاپ کر دے گی۔ تو ناظرین، آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ارمین بیگم اور سکندر علیزے اور حمزہ کی شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ اور کیا حمزہ ہر رکاوٹ کو توڑتا ہوا علیزے کو اپنے گھر دلہن بنا کر لے آئے گا؟ اور اس کے بعد سکندر کا کیا انجام ہوگا؟ اور اس کے بعد سکندر کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔